माँ, दुर्गा के सिपाही इस तरफ आ रहे हैं। वो शदीद गुस्से में हैं और तलवारें उठा रखी हैं। लड़कियों, अपनी अपनी तलवारें संभालो। अगर कोई तुम पे हमला करे तो जल्दी से अपना बचाव करना। मेरे बेटे अर्तुल ने तुर्तकीन को मारा है, लिहाजा तुम लोग मुझे कत्ल करके बदला ले सकते हो। मेरा खून तुम पर हलाल है। अर्तुल, तुम ही गद्दार हो। तुमने पहले तुर्तकीन को मारा और अब मेरे सिपाही को। लानत हो तुम पर। खैफ है मुझ पर, मैंने अपनी बहन को ही मार दिया। किस्त के शुरू होते ही गोनास्तिकन कुरकुत की नशिस्त के सामने खड़ा होता है। आयतुलन उसे कहती है कि एक दिन ये सीट आपकी होगी और आप ही इस सीट पर बैठोगे। गोनास्तिकन कहता है कि मुझे इस सीट पर बैठने का कोई लालच नहीं है। कोनिया में निजाम तब्दील हो रहा है। इस निजाम को देखते हुए मुझे कबीले की कुर्सी का लालच बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि उस निजाम के तहत खाना बदोश कबीलों और उनके सरदारों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए हम दोनों को कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से सल्जोक रियासत हम दोनों की हिफाजत करे। दूसरी जानिब गुंदोगदू अर्तुल से की गई मुलाकात से काफी मुतासिर होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि कोचाबाश ही गद्दार है और वो मंगोल सरदार नोयान के लिए काम करता है। कोचाबाश ने मेरी जान भी इसलिए बचाई ताकि वो मुझे एतमाद में ले सके और करीब रहकर कबीले के राजों को जान सके। हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तुल एक बार फिर से दुरुस्त साबित हो चुका है, मगर सवाल ये है कि हम कोचाबाश को गद्दार कैसे साबित करेंगे। उसके बाद गुंदोगदू अपने मरकजी खैमों के चारों जानिब सिपाहियों को तैनात कर देता है ताकि अगर हालात खराब हों तो वो उनकी हिफाजत कर सकें। उधर अर्तुल अपने साथियों से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों ने ही इस कबीले का ख्याल रखना है। इतने में गुंदोगदू का पैगाम लेकर एक सिपाही वहां पहुंचता है और पैगाम देता है कि अर्तुल साहब, गुंदोगदू ने आपको बुलाया है। दरअसल गुंदोगदू अर्तुल की मुलाकात में ये तय पाया था कि अर्तुल कबीले में आकर अपने हथियार डालेगा, मगर उससे पहले कोचाबाश को उसकी गद्दारी की सजा मिलेगी। उसके बाद गुंदोगदू ने अर्तुल से कहा था कि तुम कबीले के आसपास ही रहना, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। सिपाही का पैगाम सुनने के बाद अर्तुल अपने दोस्तों से गले मिलता है और कहता है कि जिस अल्लाह ने हजरत इस्माइल को तेज धार छुरी के नीचे से बचाया था, वो यकीनन मुझे भी बचाएगा। इसके बाद अर्तुल घोड़े पे बैठ के कबीले की तरफ रवाना हो जाता है और उसके तीनों साथी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उसका जज्बा ईमानी बढ़ाते हैं। दूसरी जानिब एक सिपाही कबीले में आकर गोनास्तिकन से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि हमने तुर्तकीन को हर जगह तलाश किया, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इतनी ही देर में कुरकुत सरदार वहां आता है और सिपाही से तुर्तकीन के बारे में पूछता है। सिपाही जवाब में कहता है कि सरदार, हमने उसे ढूंढने के लिए जंगल छान मारा, मगर हमें तुर्तकीन कहीं नहीं मिला। बेटे के गम में निढाल कुरकुत सरदार जज्बात के आलम में दीवानावार सिपाही की जानिब लपकता है और उसका गिरेबान पकड़कर कहता है कि मुझे मेरा बेटा जिंदा या मुर्दा हर हाल में चाहिए। साथ खड़ी आयतुलन कुरकुत सरदार को पकड़ती है और उसे बिस्तर पे लटाकर बेहोशी की दवा दे देती है। कुरकुत सरदार आयतुलन से कहता है कि मैं काई कबीले वालों को अब मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके यहाँ आने से मेरे गमों और तकलीफों में इजाफा हुआ है। मैं उन्हें जल्द यहाँ से निकाल दूंगा। इतनी ही देर में कुरकुत सरदार दवा के असर से दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद गोकचे आयतुलन से कहती है कि ये सारा कसूर मेरा है। अगर मैं तुर्तकीन को अर्तुल के बारे में ना बताती और वो इसका पीछा ना करते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। आयतुलन कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, हर फैसला अल्लाह के हाथ में होता है, लिहाजा अपने आप को मत कोसो। दूसरी तरफ कोचाबाश दुर्गा कबीले के सिपाहियों को हथियारों समेत लेकर हाइमा खानम के खेमे की तरफ बढ़ता है। इस दौरान वो सभी नारा लगाते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। गोकचे हामती कामती हुई खेमे में आई और इस सारी सूरत हाल के बारे में हाइमा खानम को आगाह किया। हाइमा खानम ने कहा कि सभी खवातीन अपनी अपनी तलवारें उठा लें और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की हिफाजत खुद करना। इसके साथ ही खवातीन ने अपनी अपनी तलवारें उठा ली। दूसरी जानिब हकीम अर्कुद दुर्गा कबीले के सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है, मगर कोचाबाश कहता है हम गद्दारों को सजा देकर ही दम लेंगे। आज काई कबीले के गद्दारों को हमारे हाथों मरना होगा। कोचाबाश सिपाहियों को आगे बढ़ने का कहता है। सभी सिपाही तैश में आकर हकीम अर्कुद को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उधर गोंचा गुल गोनास्तिकन के खेमे में दाखिल होती है
اور اسے اطلاع دیتی ہے کہ ددرگا کے سپاہی مشتعل ہو کر ہائمہ خانم کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر ارطغرل گھوڑے پہ سوار تیزی سے قبیلے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ددرگا کے سپاہی ہائمہ خانم کے خیمے کے باہر پہنچ کر ہائمہ خانم کو خیمے سے باہر آنے کا کہتے ہیں۔ ہائمہ خانم کے خیمے کے باہر پہلے سے ہی سپاہی تعینات تھے، اس لیے دونوں قبیلوں کے سپاہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں ہائمہ خانم خیمے سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ گندوگدو اپنی ماں کو بہت روکتا ہے کہ آپ باہر مت جائیں، ددرگا قبیلے کے سپاہی مشتعل ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ اس بات پر ہائمہ گندوگدو کو جواب دیتی ہیں کہ ددرگا قبیلے کے لوگ اس ساری صورتحال کا مجھے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس لیے صرف میرا ہی خون بہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ہائمہ خاتون خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں اور ددرگا کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تم لوگ ترتکین کی موت کا قصوروار کائی قبیلہ کو ٹھہراتے ہو۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ارطغرل نے ہی ترتکین کو مارا ہے، اس لیے میں ارطغرل کی ماں حاضر ہوں، تم لوگ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے علاوہ ہمارے قبیلے میں کسی اور کا خون ہرگز نہیں بہنا چاہیے، بس میرا خون تم پر حلال ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خانم چل کر ددرگا قبیلے کے سپاہیوں کے بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں کوچا باش سپاہیوں کو پھر سے جوش دلانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں گونا سیکن وہاں پہنچ جاتا ہے اور ددرگا قبیلے کے سپاہیوں کو غصے سے چپ کراتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تم لوگ ہمارے درد میں مزید اضافہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیتلن بھی سامنے آ جاتی ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں ترتکین کی ماں ہوں، میرے بیٹے کا خون سستا نہیں تھا، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر حقیقت کو جانے بغیر آپ لوگ کسی پر بھی اس طرح حملہ ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا تم لوگ اپنی حد میں ہی رہو۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی واپس غار کی جانب پہنچتے ہیں، یہاں تانگوت ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بھی غار کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ نویان کا خاص آدمی تانگوت سپاہیوں کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ خاتون بامسی سے ارطغرل کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ارطغرل قبیلے کی طرف گیا ہے، ہم اسے نہیں روک سکیں گے۔ حلیمہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ارطغرل کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ یہ کہہ کر حلیمہ غصے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنے میں ڈیلی دمیر غار سے باہر آتا ہے اور حلیمہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل قبیلے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گیا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور وہ خاص کاغذات لے کر کونیا کی طرف روانہ ہوں گے، یا تو ہم فتح یاب ہو کر لوٹیں گے یا شہادت ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ ادھر گونا سیکن اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی تلواریں نیچی کرو اور اپنے اپنے خیموں کی طرف پلٹ جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ جرگے کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ وہیں پر ہی حل ہوگا۔ سپاہی اپنی اپنی تلواریں میان میں رکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کوچا باش دوبارہ سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ گونا سیکن کے یہ الفاظ ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے، آج ہی غداروں کو سزا دے کر ہی رہیں گے۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ارطغرل قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ ددرگا کے سپاہی ارطغرل کو دیکھتے ہی پھر سے شدید غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی میانوں سے تلواروں کو نکال کر ہوا میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارطغرل اپنا گھوڑا ددرگا کے سپاہیوں کے درمیان آ کر کھڑا کرتا ہے، وہ گھوڑے سے اتر کے کوچا باش کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کوچا باش سے تلوار چھین کر سب کے سامنے اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ اتنے میں کرکٹ سردار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ ارطغرل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پہلے تم نے میرے بیٹے ترتکین کو مارا اور اب میرے بہادر سپاہی کوچا باش کو قتل کر ڈالا۔ یہ کہہ کر کرکٹ اپنا خنجر نکال کر اپنے بھتیجے ارطغرل کی طرف پھینکتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کے قریب کھڑا سپاہی ارطغرل پہ حملہ کرتا ہے۔ ارطغرل اس کا وار روکتا ہے، مگر کرکٹ کی طرف سے پھینکا گیا خنجر سیدھا ہائمہ خاتون کے پیٹ میں جا کر لگتا ہے۔ ہائمہ خاتون ادھر ہی گر جاتی ہیں۔ ارطغرل اپنی ماں کو اٹھا کر خیمے میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کرکٹ سردار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ہائمہ خاتون خیمے میں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حکیم آرتک سبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ خیمے سے باہر نکل جائیں اور اس کے ساتھ ہی حکیم آرتک ہائمہ خاتون کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کرکٹ سردار کہتا ہے، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی ہی بہن کو خنجر کے وار سے مار دیا۔ آیتلن کہتی ہے کہ ابھی وہ بے ہوش ہے، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی کرکٹ گونا سیکن سے کہتا ہے مزید سپاہی بھیجو اور میرے بیٹے کو جنگل کے ہر کونے میں تلاش کرو۔ گونا سیکن نے کہا کہ میں نے 50 سپاہی بھیجے ہوئے ہیں۔ کرکٹ نے کہا کہ ارطغرل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں نے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اس کی تعریفیں کی، مگر اس نے سب سے پہلے میرے بیٹے کو مارا۔
اور اب उसने हमारे सबसे बेहतरीन सिपाही को कत्ल कर दिया। मैं अर्तुल को माफ नहीं करूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। गोनासिकन कहता है अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो ये कि हमें अर्तुल को कैद करना होगा, वरना बहुत खून खराबा होगा। इतनी देर में कुरकुत की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब तांगुत गार के बाहर छुप कर जासूसी कर रहा होता है। गार में इब्नुल अरबी मौजूद होते हैं। वो कहते हैं हम सिपाहियों समेत अर्तुल की एक अमानत लेने जा रहे हैं। जिस पर बामसी कहता है वो अमानत क्या है? जिस पर इब्नुल अरबी जवाब देते हैं कि आप परेशान ना हो, आपको भी वो अमानत दिखाई जाएगी। इसके साथ ही इब्नुल अरबी दिली दमीर और हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि आप दोनों फौरन कोनिया रवाना हो जाएं, जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नोयान से मिलने सादुद्दीन कौपिक का सिपाही कारा पहुंचता है। वो नोयान को कहता है कि मैं कौपिक की तरफ से सलाम लाया हूँ। नोयान गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है कि क्या उसे हर सलाम के बदले सोना चाहिए होता है? मैं हर सलाम के बदले 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ। ये किस तरह का लालच है जो खत्म ही नहीं हो रहा। जिस पर कारा उसे कहता है कि अर्तुल कबीले में आ चुका है और हमें पता चला है कि उसने आपके खास आदमी कोचाबाश को भी मार दिया है। कारा मजीद कहता है कि हम अर्तुल से इसका हिसाब लेने जा रहे हैं। इस बात पर नोयान कारा को छोड़ देता है और कहता है कि अगर इस बार तुम लोग कामयाब ना हुए तो मैं तुम लोगों को हरगिज माफ नहीं करूंगा, और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी जानिब इब्नुल अरबी अर्तुल के साथियों समेत एक तरफ चल पड़ते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों को देखकर मुझे तारक बिन ज़ियाद याद आ जाते हैं। उन्होंने अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर अपने सिपाहियों से कहा था कि एक तरफ तो समंदर है और दूसरी जानिब तुम्हारा दुश्मन, इसलिए हर हाल में तुम्हें दुश्मनों से लड़ना होगा, क्योंकि हम कश्तियां जला कर आए हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह उन्होंने अंदलस को फतह कर लिया था। इसी तरह अगर तुम लोग भी कश्तियां जला दो तो ये जमीन भी इंशाअल्लाह सुनहरी दौर जरूर देखेगी। और यूं सीजन 2 की किस्त नंबर 36 का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन, अर्तुल ड्रामे की हर किस्त का उर्दू में अहवाल जानने के लिए हमारे चैनल शोबीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए।